प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। दिन प्रतिदिन आम प्रभु वाक्य द्वारा सुशिक्षित होचु, सुसंगठित होचु, सुसज्जित होचु प्रभु राज्य निमंते। आ प्रति शिक्षा आम परिवार आम समाज पाई अति जरूरी अटे। आज जो प्रसंग रे आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा, आलोच्य प्रसंग होछि मदुआंको पाई सतर्क घंटी। मदुआंको पाई सतर्क घंटी। प्रिय भाई भौणी माने देखिए आम देशर लोकप्रिय पानीय द्रव्य कौन अटे? मद। मद अनेक सकालू आरंभ करती राति पर्यंत। आम देशर लोक मैंने केमती पियंती? जब अत्यधिक खुशी जाती मद पियंती, दुखी जाती मद पियंती। कहीं मद पील ना आज टे खुशी तो से मद पीली। आज कौन पीछ ना आज टे दुख पड़गला तो से पीछे। कहीं मद पील ना चाकरी मिलला परा से खुशी रे मद पी देछि। आज कौन पील ना भाई चाकरीटा चलीगला तो से मद पीछे। कहीं मद पील इंडिया आज जिणिला क्रिकेट रे इंडिया जिणी से खुशी रे मु मद पिउछि। आज कौन पे पील भाई इंडिया आज कुकुर भली हारिला ए दुख रे मु मद पीछि। कहीं मद पीछ कौन पे पील भाई? भाई झील जन्म होइछि भाई पुणी गोटे झील जन्म है मु दुख रे पीछि। आज कौन पे पील भाई? दीटा झील पर पुओ जन्म होइछि तो टिके खुशी रे मु पी देछि। घर बनैले पीब, घर बिकिले पीब। माने पीवाटा जरूरी। माने सबुठारु जरूरी पानीय कौन अटे? मद अटे। आ देखिए आपण सहर कथा देखु, आप थे अनेक देखिए राति 10टा पर सब बंद हो जाए। औषध दुकान बंद हो जाए, राशन दुकान बंद हो जाए, फल दुकान, मिठा दुकान, लुगा दुकान, बही दुकान, सबू दुकान बाजार बंद हो जाए। गोटे दुकान निर्भय चली था मद दुकान। पुलिस गाड़ी बुलूब देखी देखिकी ठीक रे चली ना नहीं, भक्त माने ठीक रे पाउछंती ना नहीं। माने कितने सुंदर भाव में चली सहर रे, गाँ गंडारे, बस्ती रे चारिआडे मद दुकान चली। सरकार शासन को आसवा पूर्व कौन कहती? आम सरकार जब आसब मद बंद हो। भौणी माने बहुत खुशी हो गले। आ खुशी को संभाली न पारी पुणी सरकार आउ अनेक मद दुकान खोलीदे। चारिआड ये अवस्था। आपन जदि मो सहर को आसबे देखिए पुलिस स्टेशन साइड में मद दुकान अच्छी आ भल चली दीर्घ दिन। मोर प्रिय भाई भौणी माने आज संवाद मद बिकाली मान नहीं, पियाली मान सरकार पाई नुहे, आपण मदुआ को पाई सतर्क घंटी। प्रथम करंथियो तार 6 पर्व 9 और 10 पद ये गुड़े कथा लिखाई केवल मदुआ मान कथा कहवाई चाहे। प्रथम करंथियो 6 पर्व 9 और 10 अबा अधार्मिक माने जे ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। यह कि तुम जान ना अधार्मिक तालिका किए जाए? मदुआ जाए। जान ना भ्रांत हुआ ना, व्यभिचारी कि प्रतिमा पूजक कि पारदारिक कि स्त्री बताचारी कि पुमैथुनकारी कि चोर कि धनलोभी कि मतुआल कि निंदक कि परद्रव्य लुंठनकारी एमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। एटा मु कहूँ
ମଦୁଆ ମାନେ ମଦ ପିଇଲେ କିଡନୀ ଖରାପ ହବ ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ନା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମରିବେ, ସେଇଟା ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କ'ଣ? ଯଦି ପିଇବେ ନରକକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବେଠାରୁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଭଲ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ନରକକୁ ଯାଉଛି, ତାଠାରୁ ମାନେ ବୋକା ଲୋକ ଆଉ କିଏ ଥିବେ? ମଦ କ'ଣ ଅମୃତ? ନ ପିଇଲେ ନ ଚଳେ। ଥରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଛାଡ଼ିବି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଦ କେତେ ପ୍ରିୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ଥରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଘରର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସେ ୱାସରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି, କଥା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଚାଲି ବଦଳି ଯାଉଛି, ବୋଲି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦେଖିଲି କ'ଣ ଅଛି ଭିତରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗୀ ନା କ'ଣ ଏତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ମାଲ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଲ କ'ଣ ମାଲ? ମଦ। ସେ ମଦ କାହା ସହିତ ରଖା ହେଇଛି? ସେ ଫିନାଇଲ ବୋତଲ, ସେ ହର୍ପିକ, ଆଉ ଯେତିକି ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା ସାମାନ ଭିତରେ ସେ ମଦ କାଚ ବି ଲୁଚିକି ରହିଛି। ସେଠୁ ଟିକେ ଟିକେ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ସେ ପିଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦରିଦ୍ରତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଅନେକଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ମୂଳ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ବି ମଦ ପିଉଥିବ, ଜଣେ, ସେ ଡେଲି 200 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇବ। 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମାସକର କେତେ ହେଲା? 6000 ଟଙ୍କା। 6000 ଟଙ୍କାର ସେ ଏକା ମଦ ପିଇଲା। ତାପରେ ତା ସହିତ ଚାଖଣା, ସେ କ'ଣଟା? ପୁଡ଼ିଆ ହେଲା, ପାନ କି ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଖାଉଥିବ। ସେ ଡେଲି 50 ଟଙ୍କା। ଡେଲି 50 ହେଲେ ମାସରେ କେତେ? 1500 ଟଙ୍କା। ମାନେ 7500 ଟଙ୍କା ତ ଏକଲା ଏ ମଦୁଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଯଦି ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ତାପରେ ଚାଉଳ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଆଉ ପନିପରିବା ବି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତା 7500 ଟଙ୍କାରେ। ଇଏ ତ ଖାଲି ମଦ ପାଣି ପିଇକି ଉଡ଼େଇଲା। ଭଲ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି? ଆମ ରାଜ୍ୟ ବା ଆମ ଦେଶ ଯଦି ଭଲ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଏ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଏମାନେ ତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଜୀବନ ବି ଛାଡ଼ିବେ। ମଦ ମାନେ ତୁମର ଜୀବନର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ମରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପେଗ୍ ପିଇକି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅବି ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଦେଶୀ ମଦ କାହିଁକି ପିଉଛ? ସେ କହୁଛି ନାଇଁ, ମୋ ପଇସାଟା ଦେଶରେ ଥାଉ, ବିଦେଶକୁ ନ ଯାଉ ବୋଲି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର କେମିତି, କିଏ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛି, କିଏ ଇଂଲିଶ, ଆଜିକାଲି ଇଂଲିଶରେ ପିଉ, ତାକୁ ମଦ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଦ ଥାଏ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସେ ତା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କ'ଣ? ଯଦି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ এই ସମ୍ବାଦ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କିଏ ମଦୁଆ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭେଣେଇ ବାପା କି ଆଉ ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ବି ଥାନ୍ତି, ଏ ମେସେଜ ଟିକେ ପଠାଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ତୁମେ ଖୁସିରେ ପିଇପାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ, କାରଣ ମଦୁଆ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେବୀ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠି ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଲେବୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ, ତୁମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ କି ତୁମ ସଙ୍ଗୀ କି ତୁମର ପୁତ୍ରଗଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ହେବ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ମଧ୍ୟ ଆସିବେନି, ହାଲକା ଝାପସା। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଭା ସମିତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପିଇଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଏଇ ବର୍ଷର ଆମର ବାର୍ଷିକ ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଇଛି, ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆମର ମିଟିଂଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ଖୁସିରେ ତ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନାଇଁ, ମୋ ଦେଶୀ ମଦ ପିଇନୁ ଆମେ। ମଦ ତ ମଦ,
देशी पियंतु विदेशी पियंतु इंग्लिश पियंतु हिंदी पियंतु हांडिया पियंतु जहाँ पियंतु मद मद अटे तो मदुआ मान सतर्क घंटी कौन आपण स्वर्गर स्वप्न देखु ना जदि छाड़े आज छाड़तु आज छाड़तु मद पीवा द्वारा घर भी नष्ट हो गला चाकरी चलीगला सम्मान चलीगला पिला भल प्रस्ताव आसुना स्त्री अपदस्थ घरे कई भद्र व्यक्ति आसुना आम झील मान कहीं बाहवा इच्छा करना कहीं घरे गोटे मदुआ अच्छी गोटे बापाटा मद पीऊँ भाईटा गोटे मदुआ अटे आपण मान कहवाई चाहे आउ केते तलू जा कौन मरवा पर्यंत मद पीवा टेंडर नहीं छु प्रभु आपन को बुझापी साहाय्य करूँ मन रखि था मद पी जगत आराम रही पारे किंतु स्वर्ग नहीं थोड़े जड़े मदुआ मत पचारे मदर फुल फॉर्म कौन मु तो जानी ना सी ही कहले मत मदर फुल फॉर्म हूँ मोरे मरण दरे दरिद्र माने से मरिबा समय पूर्व मरिब आ दरिद्र ही हम आज से धनी देखा देखिब सभा शेष में सब हारिकी से जीव जीवन हारिबा पूर्व संपत्ति हारिब सब जीव तापर से जीव प्रभु आपन को अनुग्रह करंतु प्रार्थना करंतु परिवार जदि कहीं मद्यपान कर पड़ोसी निज परिवार प्रार्थना करंतु टिके बुझातु जदि आपन बुझाइले बुझुना ए संवाद टिके पठे दिंतु प्लीज आपन पठातु आमे चाहूँ गोटे मदमुक्त समाज मदमुक्त परिवार गोटे सुस्थ परिवार आमे चाहूँ प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आपण परिवार गोटे नुआ सकाल आशा आसु प्रार्थना करवा अनुग्रहकारी पिता आमे प्रार्थना करुछु प्रभु आम परिवार रे घरे घरे अनेक युवा माने प्रभु अनेक बापा माने मद्यपान करुछंती प्रार्थना करुछि प्रभु आज ठारू मद्यपान छाड़िबा पई अनुग्रह करो प्रभु मद्यपान करी हुए तो समाज रे मंडली रे आमे आसी पारू किंतु स्वर्गरु वंचित होबु ए आपन वाक्य कहे आपन दास भाव में प्रार्थना करुछि जो मैंने आज मद्यपान छाड़िबा पई निष्पत्ति नेबे सेमान को साहाय्य करंतु अनुग्रह करंतु वाक्य द्वारा कथा हेलो धन्यवाद आदर महिमा आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगिली आमेन प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले नुआ अध्याय आसंता काली जड़ित हवा विदाय दियंतु नमस्कार।